नमस्कार श्रोता बंधु, जय जगन्नाथ। ऋतुचक्र आवर्तन रे धरापृष्ठ को ओह्लई आसी शरत ऋतु। आउ ए शरत ऋतुर आगमन रे काशदंडी फूल रे घरे घरे पुरपल्ली ठारू आरंभ करी सहर बजार चारिआडे विजे करिसेंती जगज्जननी माँ दुर्गा, दुर्गति नासिनी माँ दुर्गा दशभुजा बेश धरी धरापृष्ठ को ओह्लई आसीचंती। पापर संहार करी विजयर ध्वजा उड़ेइबाकू दशभुजार बेश साजिचंती। मु किंतु आज मंडपरे पूजा पाउथिबा सेई दशभुजांक कहानी सुनाइबी नहीं। मु आज आउ गोटे माहार कहानी सुनाइबाकू जाउची। निपट मफसल गाँर झियो अंबिका बापा माँकर गेल बसर रे गोटे झियो बोली बहुत स्वाधीनता और संस्कार देई थांती। विजया दशमी रे जन्म होइथिबारु माँ दुर्गांक नाम अनुसार बापा माँ ना देइथिले अंबिका। भल घर देखि बाहाघर करिदेले। अंबिकार बापा माँ शाशु घरे दिन गुड़िक मध्य भलरे कटुथिला। जगाकू डाकी सुखर दिन गुड़िक स्वामी शाशु ससुरंक सहित कटाउथिला। अंबिकाकर बाहाघरर गोटे वर्ष परे अंबिका गोटे कन्या संतान को जन्म देले। आउ प्रथम झियो होइची बोली घरे मध्य समस्ते खुशी थांती, किंतु शाशु तांकर टिके मन दुख करती। एमती किछि दिन गला परे अंबिका पुणी अंतसप्ता हेले। घरे खेलीगला खुशीर लहरी। शाशु तांकर कहूथांती एतर जेमिति पुओटिए हुए। मोर वंश आगको बढ़िबा दरकार, किंतु जगार इच्छा थिला अलगा। अंबिका पुणी गोटे कन्या संतान जन्म देले। अंबिका जगा को हाथ जोड़ी कहिला, जगा रे पुणी गोटे कन्या संतान देलु। तते पुओटिए पाई केते गुहारी करिथिली, तुम गुहारी शुणिलुनी, मो आकुल निवेदन रखिलुनी। मेडिकल रु घर को फेरिले अंबिका। तापर ठारू आरंभ हैला अंबिकांक उपरे अकथनीय अत्याचार। अंबिकाकर शाशु कहिले पुणी गोटे झियो जन्म कलु अलक्षणी, तू मो वंश को बुड़ाई देलु। स्वामी रोहित कहिले तुमको कहिथिली एथर गोटे पुओ दरकार, हेले तुमे झियो धरी चली आसिल। अंबिका कहिले पुओ झियो कौन मो हाथ अच्छी। आउ रोहित माँ सिना बुझु नाहंती, हेले तुमे तो पाठशाठ पढ़ीच, तुमे कौन जानी ना विज्ञान कौन कहे। गोटे नारीर पुओ हेब कि झियो हेब सेटा पुरुषर शुक्राणु उपरे निर्भर थाए। तुमे तो जानिछ पुओ झियो पाई गोटे पुरुष ही दायी, हेले ए समाज गोटे नारी को ही काहींकी दोष दिए। आउ झियो कौन घरर बोझ, झियो माने कौन वंश रक्षा करि परिबेनी। आज सबुठारे पुरुष ठारू नारी आगरे। आउ नारी पुरुष भितरे गोटिए ही पार्थक्य नहीं। आउ नारी आउ पुरुष हेउचंती गोटिए मुर्दार दुईटी पार्श्व। नारी बिना पुरुषर किछि भी अस्तित्व नहीं। कल्पना चावल से तो पुणी चंद्रपृष्ठ रे पहुंचीथिले। आउ एमिति केते नारी जे माने आम देशर गर्व आउ गौरव। आउ पुराण जुगरे तो पुणी महिषासुर को बध करने को केही सफल न हेबारु माँ दुर्गा तो पुणी गोटे नारी होई महिषासुर को बध करथिले। आउ आमे माने एई कुच्छित समाज रे बास करूछे, जेउठी को नारी और पुरुषर तफात खोजे। आउ तुमको मु अधिका कौन कहिबी। ए समाज मंदिर रे देवी को पूजा करे, हेले राति अंधार रे जाउथिबा नारी को बलात्कार करे। एई पुरुष प्रधान समाज। आउ केतेक बड़ पंडा बोलाउथिबा शिक्षित समाज पार्वण आसिले जे नारी को 16 दिन धरी पूजा करे, घरे झियोटिए जन्म हेले तांकर मन दुख हुए। आउ केही केही नवजात शिशु कन्या को अलिया आवर्जना गदा भीतर को फोपाड़ी देबा को मध्य पछाए नहीं। रोहित कहिले मु तुमर किछि भी कथा सुनिबा को चाहे ना, तुमे मो घर छाड़ी चली जाओ। अंबिका कहिले चली जीवी कुआडे, घर छाड़ी तुमे मते कौन भाबुच। नारी अबला दुर्बला, मु से झियो नुहे जी किए घर छाड़ी चली जीव। रोहित माहा कहिले मो पुओ तते छाड़पत्र देव। अंबिका कहिले छाड़पत्र, शाशुमा कोर्ट ल अनुसार मोर किछि भूल नहीं। आपण कोर्ट रे वकील आगे कौन कहिबे, मु दुईटी झियो जन्म करिछि बोली आपणक पुओ मते छाड़पत्र देबे, एतिकी कहिबे ना। आउ कौन आपण बोधे जानी नांती, मु एबे जदि महिला कोर्ट रे तुम नारे केस करिबी, मोर दुईटी झियो होइछंती बोली आपण माने मते शारीरिक और मानसिक जंत्रणा देउछंती, तापरे आपणक परिवार पूरा हाजत रे जाई चक्की पेलिबे। अंबिकाकर ए कथा सुनी रोहित आउ तांको माँ डरी गले। किछि दिन पई सब ठीक ठाक चलिला,
କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ। ରୋହିତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ସବୁ ଦେଖି ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି ଅମ୍ବିକା, ଖାଲି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ମା ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସହିଯାଏ, ଜଗାକୁ ଡାକନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ଆସେ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଉପରେ। ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଅମ୍ବିକା, ତାଙ୍କର ସାହସ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ବାପା ମା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାଁରେ କରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ କଥା କେହି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଅମ୍ବିକା ଓକିଲ ପରାମର୍ଶ କରି ତାଙ୍କର ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀ ଥାନ୍ତି ରୂପଶ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦଲିଲ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦଲିଲରେ ଲେଖା ଥାଏ, ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ହୋଇଯାଏ ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀ ରୂପଶ୍ରୀ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିର ଜଗାରେଖା କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଏଇ କଥା ରୋହିତ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ହେଲେଣି। ମା ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ କଥାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରପିଟା କରନ୍ତି ରୋହିତ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତି। ଅମ୍ବିକା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ରୂପସୀ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଆଉ ରୂପସୀକୁ କହିଥାନ୍ତି, ତୁ ସହର ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଥର ପ୍ରତି କଥାରେ ଉତ୍ତର ଫେରାନ୍ତି ଅମ୍ବିକା। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଅମ୍ବିକା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଡ଼ପିଟା ସବୁ ସହୁଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ। ରୋହିତ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଯୋଜନା କଲେ। ରୋହିତଙ୍କ ମା କହିଲେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ। ରୋହିତ କହିଲେ, ମା ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ରୋହିତଙ୍କ ମା କହିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଏତେ କଥା କହୁଛେ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛେ, ହେଲେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଲୁଚାଇ ରଖିଛି କହୁନାହିଁ। ରୋହିତ କହିଲେ, ମା ଆକୁ ଆମେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା। ରୋହିତଙ୍କ ମା କହିଲେ, ମୋ ମନର କଥା ଛଡ଼ାଇ ନେଲୁ। ୟାକୁ ନ ମାରିଲେ ତୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର କେମିତି ହେବ? ଆଉ ଆମ ବଂଶ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବ? ରୋହିତ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଯୋଜନା କଲେ। ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି, ସେ କମଳ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ଶୋଇଛି। ସେଥିରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ଲିଆ ଲଗାଇଦେଲେ 70-80 ଭାଗ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ସେଇଦିନ ଥାଏ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବମୀ ପୂଜା। ଆଉ ରାତି ପାଇଲେ ବିଜୟା ଦଶମୀ। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଅମ୍ବିକା ଉପରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ ରୋହିତ। କିରୋସିନ ଢାଳିଲା ବେଳକୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଅମ୍ବିକାଙ୍କର। ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ପାଟି କରି କହିଲେ, ରୋହିତ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ କିରୋସିନ କାହିଁକି ଢାଳୁଛ? ରୋହିତ କହିଲେ, ଏହାପରେ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଡିଆସିଲି ଜଳାଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ତାପରେ ତୁମର ଖେଳ ଖତମ। କହି ଡିଆସିଲି ମାରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଉପରକୁ। ଅମ୍ବିକା ସେଇ କମଳକୁ ଓଲଟାଇ ଜଳୁଥିବା କମଳ ସହିତ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ରୋହିତକୁ। ଆଉ ଅମ୍ବିକା ମଧ୍ୟ କିଛି ଭାଗ ଜଳିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ରୋହିତ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ଆଉ ବଞ୍ଚିଲେନି। ଯେହେତୁ ଜଳୁଥିବା କମଳଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 90 ଭାଗ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ରୋହିତ। ଆଉ ଅମ୍ବିକା ବଞ୍ଚିଗଲେ। ପୋଲିସ ଆସି ସବୁ କଥା ପଚାରିଲେ। ଅମ୍ବିକା ସବୁ ସତ କଥା କହିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଉ କୋର୍ଟ ଲ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଯଦି କାହାର ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ତା ପାଇଁ କିଛି ବି ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ଶାଶୁକୁ ଥାନାକୁ ନିଆଗଲା। ଆଉ ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅମ୍ବିକାକୁ କହିଲେ, ଆଜି ହେଉଛି ବିଜୟା ଦଶମୀ। ସେଠି ସିନା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟିଏ ମା ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋଟେ ମା ଯିଏକି ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ମା। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, କଥାରେ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା। ଗୋଟେ ନାରୀର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହେଉଛି ପୁରୁଷ। ଆଉ ସେଇ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଯଦି ମରଣଜନ୍ତା ହେବ, ସେଇ ମହିଷାସୁରକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯଦି ଅମ୍ବିକା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ? ପ୍ରଶ୍ନ ମୋହର, ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କର। ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ମା ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା।